Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment préparer un masque gommant. Ce masque, il convient à tous les types de peau, même les peaux très sensibles et acniques. Ce masque, il est nourrissant et purifiant. Pour le préparer, on a besoin de la farine de riz et du yaourt naturel. Donc n'importe quel yaourt que vous avez à la maison. Donc un yaourt, vous prenez un yaourt naturel. Moi j'ai pris un yaourt grec. Prenez n'importe lequel que vous avez à la maison. Et vous prenez la farine du riz. Si vous ne l'avez pas, prenez n'importe quel riz que vous avez à la maison et passez-le au moulin à café. Et voilà, et c'est fait. Donc mélangez une bonne cuillère de la farine de riz avec une grande cuillère de yaourt naturel ou un yaourt grec. Donc, il faut bien mélanger. Donc le riz, il est très riche en potassium, magnésium, silicium, en vitamine B1 et B3. Donc, et surtout, il contient une très bonne qualité de vitamine E. Cela assurera une bonne tonicité de votre peau. Le riz, il est riche aussi aux antioxydants efficaces qui protègent votre peau. Le yaourt, c'est un allié de beauté de choix. Il est très riche en protéines, riche en nutriments, aux vitamines et surtout aux acides lactiques qui éliminent le sébum. Donc pour la préparation, mélangez une bonne cuillère de la poudre de riz avec une grande cuillère du yaourt naturel de préférence. Donc mélangez les deux bien et appliquez sur le visage en insistant sur les zones ou les pores dilatés. Donc laissez poser 15 minutes et après faites un petit massage pendant 5 minutes avec les bouts de doigts, des mouvements circulaires tout en douceur. Donc faites des mouvements, un petit massage pendant 5 minutes et après rincez. Donc le temps de la pause 15 minutes, après un petit massage de 5 minutes avec les bouts de doigts et rincez avec de l'eau tiède. Donc ce masque, il est très nourrissant, il nourrit en profondeur votre peau, il enlève les points noirs et surtout il resserre les pores. Donc le résultat, une très jolie peau, bien saine. Donc salam alaikum. هذا النهار راني نوجد لكم الماسك. هو ماسك مقشر للوجه، هو مناسب لكل أنواع البشرة، حتى البشرة الحساسة ولا الناس اللي عندهم حب شباب. هذا الماسك مغذي ومقشر في نفس الوقت. هو بالروز، فارنة الروز. دونك تاخدي فارنة الروز. لما كانش عندك فارنة الروز تاخدي الروز وتفوتيه في الريحة نتاع القهوة، ومن بعد ديري مغرف كبير نتاع فارنة الروز مع مغرف نتاع الياغورت ناتوريل. تاخدي الياغورت اللي كان عندك يكون ناتوريل. انا ديت ياغورت غريك، تاخدي انتيا اللي عندك ومن بعد ديري مغرف كبير مع مغرف نتاع فارنة الروز الأرز. دونك الروز هو غني بالبوتاسيوم، بالمغنيسيوم، بالسيليسيوم، بالفيتامين B1 و B3، وخاصة هو غني بنوعية جيدة من فيتامين E. هو فيتامين E هو اللي يعطيكم لون البشرة الصحية، يعني لون شباب. هو غني أيضا بمضادات الأكسدة اللي تحافظ لكم على البشرة، يعني هو جيد جدا للبشرة. الروز. دونك الياغورت هو حليف الجمال من النوع الجيد. هو غني بالبروتينات والمغذيات، بالفيتامينات. هو خاصة غني بحمض اللبنيك الذي يزيل الزهم، يعني لو سيبوم، أي اللي نحي هذوك النقاط السوداء. يعني التحضير تاخدي مغرف كبير من فارنة الأرز مع مغرف نتاع الياغورت، ومن بعد تخلطي مليح
المغرف اللي نتاع الياغورت مع المغرف نتاع الرز، تخلطيهم مليح ومن بعد ضعي هذا الخليط على الوجه وخاصة المناطق الحساسة اللي فيها النقاط السوداء معذرة، وتتركيه 15 دقيقة. ومن بعد هاد 15 دقيقة قومي بحركات دائرية لطيفة بالأصابع، يعني ديري حمتي مساج حركات لطيفة بالأصابع نتاعك 5 دقائق، يعني لا بوز 15 دقيقة ومن بعد قومي بحركات لطيفة ديري حمتي مساج 5 دقائق ومن بعد شلي بماء فاتر. هاد الماسك هو مغذي، يغذي وينقي البشرة ويساعد على التخلص من النقاط السوداء، هو جيد جدا لشد المسامات، يعطيكم بشرة مشرقة وصحية. يعني ما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو ديالي ونقول لكم لا بروشين. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Voilà, le mélange